Naka. Lord. Ayan po guys. Guys, thank you Lord. Sana yung magustuhan ito ng isda yung ito, luminous lure na naman gamit natin. Wala pang nagpalamdam. Yun na guys. Huli na tayo ng maliit. Yan, 1-0 na. Thank you Lord. 1-0. Yan lang pala sila guys. Thank you Lord. Sa biyaya. Yan, check talaga itong guys. Napaka. Thank you Lord. Dalawa na tayo guys. Oh, ako'y nakabuhi man.
Mura mag... Sus, gamaya tamarunga. Ni kao na ning wirik dako kayo. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Ito yung nakahuli, guys. Dalawang kilo. Gain na rin yun, oh. Oh. Salamat, Lord. Guys, guys.